सर आपने जो बोला स्पेशल पावर, सर स्पेशल पावर का जो मतलब है वो एक बार। स्पेशल पावर कुछ नहीं, स्पेशल पावर ये है कि हम लोग इंक्वायरी करके लोकली देख लेंगे, सर्टिफाई करेंगे कि ये यहीं का नागरिक है, यहीं पे 18 साल का ऊपर है, इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं है, वही हम लोग एक्सरसाइज करके देखेंगे। किसी बार कुछ भी नहीं हो उसको भी वोटर तालिका में ला सकते हैं हम लोग, अगर आप कन्विंस्ड है कि ये जेन्युइन रीजन की वजह से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इसके पास। और ये एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशन में और आपका जो वोटर रजिस्ट्रेशन रूल्स है उसमें अगर ये एलिजिबल है तो उसको लेके आना है। স্যার এখানে যাদের বাচ্চা হয় অনেকেরই তো বার্থ সার্টিফিকেট থাকে না, পিতৃ পরিচয় থাকে না। অ্যাপ্লাই করুক, যে বাচ্চা তো পাবে না, 18 বছর থেকে বেশি বাচ্চা পাবে, 18 বছর থেকে বেশি অ্যাপ্লাই করবে, আমরা ইনকোয়ারি করবো। স্যার এই ক্যাম্পটা কতদিন চলবে টোটাল? যখন পর্যন্ত কমপ্লিট হবে না, আমাদের 11 তারিখ পর্যন্ত লাস্ট ডেট আছে, আমরা চেষ্টা করবো আজকালকে মধ্যে শেষ করার জন্য। তো শুধু 16 তারিখের পরেও আপনারা নাম নেবেন বলেছেন। 16 তারিখ পরে ফর্ম 6 সবই ওটা গোটা স্টেটে খুলবে। যার তালিকার মধ্যে নাম নেই 27/10/2025 ও এনভিটেশন ফর্ম পাবে না। যেমন 18 বছর কেউ হবে 1 জানুয়ারি পরে, ও भी তো এখন এনভিটেশন ফর্ম পাবে না, ও তো এনভিটেশন ফর্ম যেটা আছে এখন পাবে না, কিন্তু ফর্ম 6 অ্যাপ্লাই করবে।